अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक दफा 3 डाकू रात को डाका डालने के लिए एक घर में गए। जब वो उस घर के कमरे में दाखिल हुए तो 3 खूबसूरत और हसीनो जमीन लड़कियां सो रही थीं। जब डाकुओं ने उनको अकेले देखा तो उनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने उन तीनों लड़कियों के साथ उस कमरे में जबरदस्ती जिना करना शुरू कर दिया। उस कमरे में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उन तीनों लड़कियों को उन लोगों की शक्ल की पहचान न हुई और वो तीनों डाकू भी लड़कियों की शक्ल को ना देख सके। तीनों बहनों से जबरदस्ती जिना करके वो डाकू वहां से चले गए। चंद दिनों बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुजर रहे थे जिस गली में मस्जिद थी। उस मस्जिद में इमाम साहब तकरीर फरमा रहे थे कि जिना इंसान पर ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हाल में अदा करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाजे पर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके कर्ज को ज़ाइल कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा हो। इमाम साहब की यह बात उनके दिलों को जा लगी क्योंकि वो तीनों भी इकलौती बहनों के भाई थे। उन तीनों ने कहा, अगर हमारी बहनों को किसी नामहरम ने हाथ लगाया तो हम उसकी जान निकाल देंगे। तो दूसरे ने कहा, जो कर्ज हम पर है वो हमें हर हालत में उतारना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, गुनाह तो हमने किया है और सजा तो हमारी मासूम बहनों को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई के जिंदा रहने से तो अच्छा है कि वो पानी में डूब कर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाह का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि उसकी तलाफी कैसे की जाए। वो तीनों उस गली में पेशमान होकर बैठ गए। फिर एक ने कहा, इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। उसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। इमाम साहब ने कहा, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है, अगर वो माफ़ करने पे आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो एक रेशम के धागे जितने गुनाह से पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर तौबा करते हो तो वो गफूर और रहीम है, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन मेरा रब तुम लोगों को उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो 3 लड़कियां तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। वो लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो उन तीनों लड़कियों के घर में पहुंच गए। जब वो तीनों डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहन बाहर आई। दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। उन तीनों में से एक ने कहा, एक ज़रूरी काम था जिसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। उनकी बातों से लड़की को तसल्ली मिली और वो तीनों को अंदर ले गई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थीं। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बुजुर्ग बाप था। एक रात वो किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकू ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ ज़बरदस्ती की। और जब ये खबर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वो ये बात बर्दाश्त न कर सका और उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। यह सुनकर उन तीनों में से एक बोला कि तुम उन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया? तो उन तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती जिना किया तो हम उनकी शक्ल ना पहचान सकी। अगर आज वो हमारे सामने आ जाएं और हम उनको पहचान लें तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसके बाद हम अपने पेट में पलते हुए उनके बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि जिनके नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो बड़े होकर वो बहुत बड़े मुजरिम बनेंगे। ये सुनकर उन तीनों में से एक डाकू ने कहा, उस रात तुमसे ज़बरदस्ती जिना करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर उन तीनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई और एक बहन ने एक खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा, तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। दूसरे ने कहा, वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम उसकी तलाफी करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा ना करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में भला तुमको क्यों बताते?
یہ سن کر اس نے کہا تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تینوں تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے اور اس طرح ہم اپنے بچوں کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضامند ہو گئیں اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تک ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے کتنا ہی کیوں نہ گناہ گار ہو اور اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے اور وہ خوشبو ہر میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگھو گی تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا امام صاحب مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بیٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے چیک کر لو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، جو اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آتی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ یہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہو گئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھیں۔ محترم ناظرین، مایوسی کفر ہے۔ اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے اور وہ ہے توبہ۔ انسان جتنا بڑا گنہگار، جتنا بڑا خطا کار ہو، اگر وہ اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ ہے انسان۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا بڑے سے بڑا گناہ انسان سے سرزد ہو گیا ہو اس کی تلافی ممکن ہے اور وہ ہے توبہ، لیکن توبہ زبانی کلامی نہ ہو بلکہ توبہ دل سے کی جائے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور اللہ پاک انسان کو معاف فرما دے۔